अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम इस्लामियात में बाब दोम पढ़ रहे थे। तो बाब दोम में से सबक दुआ की अहमियत और फ़जीलत चल रहा था। तो इस सबक की मश्क में से हम सवाल नंबर 1 मुकम्मल पढ़ भी चुके हैं और याद भी कर चुके हैं। तो आज बकिया मश्क हल करेंगे, लेकिन बकिया मश्क हल करने से पहले सबक के उस पोर्शन की निशानदेही करना चाहता हूँ जो सवाल नंबर 1 को पढ़ते हुए रीड नहीं हुआ था, ताकि बकिया मश्क में से अगर कोई सवाल उस पोर्शन से ताल्लुक़ रखता है तो वो आप रीड करके उस सवाल को हल कर सकें। तो ये पेज नंबर 21 पे आएंगे तो यहाँ पर ये एक हेडिंग बनी हुई है जी, दुआ मांगने के आदाब। यहाँ से ये स्टार्ट होगा और पेज नंबर 22 जो है यहाँ पे ये दुआ के फ़ायदे, इससे ऊपर तक अभी तक आपका ये सबक रीड नहीं हुआ था तो आप इसको रीड कर लेना। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये दुआ के आदाब में से कौन से आदाब यहाँ पे ज़िक्र हुए हैं। तो यहाँ पर जो ज़िक्र हुआ है वो ये है कि दुआ जब की जाए तो पूरे यकीन, खुलूस और उम्मीद से करनी चाहिए। मतलब यकीन होना चाहिए कि जो मैं दुआ कर रहा हूँ वो अल्लाह ताला मुझे ज़रूर देंगे, और उम्मीद रखनी चाहिए कि ये लाज़मी मिलेगा। नाउम्मीदी ये मुसलमान को ज़ेब नहीं देती। तो 3 चीज़ें यकीन, खुलूस और उम्मीद हो गया। उसके बाद जो यहाँ पे दुआ के आदाब में से चीज़ ज़िक्र हुई है वो ये कि जब आपने दुआ मांगनी है तो सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करनी है, फिर दरूद पढ़ना है। उसके बाद जो भी दुआ मांगनी वो दुआ करें और एंड पे फिर दरूद पढ़ना है। उसके बाद फिर दुआ के आदाब में से ये भी चीज़ है कि आपको दुआ की कबूलियत में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये अल्लाह पर छोड़ देनी चाहिए कि वो कब दुआ को कबूल करते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये है कि दुआएं नेक लोगों की कबूल होती हैं, जो सारा सारा दिन झूठ, बेईमानी, चुगली चुकारी और गीबत में, इस तरह की बुराइयों में मसरूफ़ रहते हैं। अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल नहीं करते। एक वो दूसरी हदीस जो आपके माइंड में होगी शायद, कि एक इंसान बड़ा ज़्यादा सफ़र करके मक्का में पहुँचकर वहाँ पे खाना काबा का जो गुलाफ़ है, यानी कि गुलाफ़ काबा को पकड़ कर अल्लाह ताला से दुआएं और इल्तिजाएं करता है, तो अल्लाह ताला क्या जवाब देते हैं, क्या मेरे बंदे मैं तेरी दुआ किस तरह से कबूल कर लूँ? तेरा जो खाना है वो भी हराम का, तेरा जो पीना है वो भी हराम का, और जो तेरे जिस्म पर लिबास वो भी हराम का, तो मैं तेरी दुआएं किस तरह से कबूल कर लूँ? मतलब दुआ की कबूलियत के लिए हलाल रिज़्क़ का खाना भी शर्त है। तो बहरहाल ये वो चंद चीज़ें थीं जो यहाँ पे ज़िक्र हुई हैं, आपके माइंड में रहनी चाहिए, लेकिन आप इसको रीड कर लेना। तो अब हम चलते हैं जी, सवाल नंबर 2 है, दर्ज झेल बयानात पढ़िए और दोस्त जवाबात के गिर्द दायरा लगाइए। तो दुआ के लुग़वी माना क्या हैं? पुकारना। नंबर 2 पे है, अल्लाह ताला से दरख्वास्त करने को क्या कहते हैं? दुआ। दुआ का ज़िक्र कितनी इल्हामी किताबों में मौजूद है? तमाम। दुआ कैसे मांगनी चाहिए? पूरे यकीन से। नंबर 5 पे है, अल्लाह ताला जब किसी काम का इरादा करता है तो क्या फरमाता है? कुन। नंबर 6 पे है, इंसान को किस से मायूस नहीं होना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन है अल्लाह की रहमत से। इसके बाद है, इबादत का मगज़ क्या चीज़ है? तो आप ये पीछे पढ़ चुके हैं, दुआ। तो दुआ वाला ऑप्शन इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। इसके बाद सवाल नंबर 3 है, दुरुस्त बयानात के सामने टिक और गलत बयानात के सामने क्रॉस लगाइए। इसमें नंबर 1 पे है, कुरान मजीद में भी कई मुकामात पर अल्लाह ताला ने दुआ का ज़िक्र फरमाया है, ये टिक है। नंबर 2 पे है, अल्लाह ताला के इरशाद के मुताबिक वो हमारी शहरग से भी ज़्यादा करीब है, ये भी टिक है। इसके बाद नंबर 3 पे है, दुआ की कबूलियत में जल्दबाजी करनी चाहिए, ये क्रॉस है। नंबर 4 पे है, दुआ मांगने से पहले हमें अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करनी चाहिए, ये भी टिक है। दुआ मांगने से अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत बढ़ती है और दिल में इत्मीनान पैदा होता है, ये भी टिक है। तो इसमें जो नंबर 3 वाला वो क्रॉस है, बाकी चारों टिक हैं। इसके बाद नंबर 4 पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 है, दुरुस्त लफ्ज़ लिख कर जुमले मुकम्मल कीजिए। तो नंबर 1 पे है, वही अल्लाह ताला तमाम हाजतों को पूरा करने वाला और डैश के लायक है, इबादत के लायक, इबादत का लफ्ज़ आएगा। नंबर 2 पे है, दुआ से ना सिर्फ बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं बल्कि शैतानी हमले से भी पनाह मिलती है। तो ये शैतानी हमला जो है ये खाली जगह में आएगा। नंबर 3 पे, बाज़ दुआएं किसी डैश की वजह से फ़ौरन कबूल नहीं होती, तो मसलहत की वजह से। नंबर 4 पे, दुआ की कबूलियत का डैश से इंतज़ार करना चाहिए, सब्र से। नंबर 5 पे, दुआ मांगने से इंसान के अंदर डैश और इनकिसारी पैदा हो जाती है, तो इसमें आएगा आजिज़ी का लफ्ज़। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाइन लगाकर कॉलम अलिफ़ और कॉलम बे में दी गई मालूमात का दुरुस्त ताल्लुक़ कायम कीजिए। तो कॉलम अलिफ़ है,
اس کا نمبر 1 پہ ہر قسم کی تکلیف میں اس سے ہی مدد مانگی جائے اور اس سے ہی فریاد کی جائے۔ کالم بے کا جو نمبر 2 والا اس سے ملے گا یہ۔ کالم الف کا نمبر 2 والا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کالم بے کے نمبر 1 سے اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے۔ کالم الف کا نمبر 3 پہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھی امید لگا کر۔ کالم بے کا جو نمبر 4 پہ ہے بڑی عاجزی سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ کالم الف کا نمبر 4 اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اس کے اچھے ناموں کے حوالے سے پکار کر دعا کرنی چاہیے، جو کالم بے کا لاسٹ والا اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی کالم الف کا جو لاسٹ والا دوسروں کے لیے دعا مانگنے سے آپس میں الفت اور محبت کا تعلق پیدا ہوتا ہے، جو کالم بے کا نمبر 3 پہ ہے اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی پیج نمبر 25 کوسچن نمبر 6 دعا کی اہمیت پر کوئی سی 2 قرآنی آیات اور ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ زبانی یاد کر کے لکھیے۔ تو یہ 2 قرآنی آیت اور ایک حدیث کا ترجمہ یاد بھی کرنا ہے اور بعد میں یہاں پہ لکھنا ہے۔ تو آپ یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ دعا کے حوالے سے 2 قرآنی آیت، ایک ان میں سے یہ ہے یہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ایک آپ اس آیت کا ترجمہ لکھ دیجئے گا اور ساتھ میں دوسری یہ پیج نمبر 22 پہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا اس آیت کا ترجمہ لکھ دیجئے گا۔ تو حدیث یہ آپ پیج نمبر 21 پہ جائیں گے تو یہ نمبر 2 والا جو ترجمہ ہے دعا مومن کا ہتھیار اور زمین و آسمان کی روشنی ہے، یہ اس حدیث کا ترجمہ وہاں پہ لکھ دیجئے۔ تو اس کے بعد کوسچن نمبر 7 ہے درج ذیل ویب سائٹ سے مضمون دعا پڑھیے اور اس کے اہم نکات نوٹ کیجئے۔ تو آپ یہ نیٹ پہ جا کے ویب سائٹ اوپن کریں گے اور وہاں سے جو دعا کے موضوع پر مضمون دیا گیا ہوگا وہ آپ پڑھیں گے اور اس کے چند اہم نکات نوٹ کریں گے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 8 ہے سوچئے اور لکھیے آپ کن موقعوں پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو نمبر 1 پہ جو باکس ہے اس میں ہے شیطان سے بچنے کے لیے، نمبر 2 پہ علم میں اضافے کے لیے، اس کے بعد رزق حلال میں اضافے کے لیے، اس کے بعد مشکل وقت میں یعنی کہ مشکل سے نجات کے لیے، اس کے بعد امتحان میں کامیابی کے لیے، بلاؤں کو ٹالنے کے لیے بھی دعا کی جاتی، صحت اور تندرستی کے لیے بھی دعا کی جاتی، دنیا اور آخرت میں کامیابی یعنی کہ بھلائی کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ جو ایک باکس بنا ہوا ہے کیا آپ کو معلوم ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد لکھا ہوا ہے جی اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو مت پکارو جو تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان، اگر تم نے ایسا کیا تو ظالموں میں شمار ہوگا۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے دعا کریں گے نہ تو وہ انسان کو فائدہ دے سکتی ہے اور نہ ہی نقصان، تو یہ دعا کرنا فضول ہوگا بلکہ یہ شرک میں بات جا سکتی ہے، تو اس لیے ہمیں ایسے اعمال سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ جو پیج نمبر 23 پہ ایک باکس بنا ہوا ہے کیا آپ کو معلوم ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ترجمہ لکھا ہوا ہے اور اس میں کیا ہے جی اس میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یا تو اس کو قبول کر کے اس کو فوراً وہ چیز عطا کر دیتے ہیں جو چیز اس نے مانگی تھی، یا پھر اس دعا کو آخرت کے لیے وہ ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، مطلب محفوظ کر لیا جاتا ہے، اس کا اجر اس کو روز قیامت مل جائے گا، یا پھر اس دعا کو آنے والی مصیبت کا بدل بنا دیا جاتا ہے، مطلب اس دعا کے ذریعے سے آنے والی مصیبت رک جاتی ہے۔ تو بچوں یہ تھا آج کا آپ کا سبق، مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے اور نیکسٹ ٹائم کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔